Good morning, Paranas. Ada kita harap tapan aton executive building LGU Paranas. Kundin ongoing ang project naton solar lightings. Sponsored by Department of Science and Technology. Thank you, DOST. And then aton bird's eye view din harap tapan LGU Executive Building Paranas Samar. Ani harap tapan aton Executive Building an opisina naton 96.3 Right FM. 96.3 Right FM Paranas Samar. Ato naman niya red building, nakikita niyo ang aton Bureau of Fire Paranas Station. Ito naman niya white building, ang aton Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ato luyuhan MDR ang aton bago nga Paranas Rural Health Unit. Dili naman niya side kulay blue ang aton Paranas Police Station. Ito naman niya building nga may tangkehan tubig ang aton luma nga Rural Health Unit. Mabalhin na hira ngadto didto iton aton bago nga RHU. Ang nakikita niyo ang opisina aton Judiciary Municipal Trial Court Office. Ito naman ang opisina naton OSCA Senior Citizens Office. Ito naman ang bago nga building naton EBOS Building, Electronic Business One-Stop Shop. Okay, thank you for watching. Mabuhay ang Paranas, mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.